ماشینبازار تیجه با درخواستی زیادی شمایان تماشابینان عزیز آمدیم به جای فرش لعبه‌ها. حاضر تا حد امکان از نرخ و نوای لعبه‌ها برای شما معلومات بدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. لابو سال برارشش 2011 وگان می باشد. نمودی بیرونش یعنی جای بارکشانش. این بالونش هم نو دوستان. نمود از کفای ماشین. از داخل سالنش میبینیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، کاروبکش مکانیکی و اینجا رادیو اف ام دارد. پرابیگ 160,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین. چند پول کو؟ نرخ ماشین 54,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 96 96. باز یک لابو سال برارجیش 2011 این هم وگان. نمودی بیرونش جای بارکشانش یعنی حالتی بالون. جای بارکشانش هم بسیار حالتش خوب. داخل سالن دو الکتروپاکت، کاروبکش مکانیکی، رادیو اف ام دارد. پرابیگش کار نمیکرده است. 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 96 96. باز یک لابو سال برارش 2012 وگان نی. نمودی بیرنی ماشین من این جای بارکشانش خیلی فرمه کده برزین کشتگی منه دوستان. جای بارکشانش بسیار یک خوب کدگی فرمه ساخته گرداش برزین کشتگی. کنگاتراش هم نو دوستان. دو الکتروپاکت دارد، کاروبکش مکانیکی، رادیو اف ام دارد. پرابیگش پرابیگ هم پرابیگش معلوم نه. نرخ ماشین 56,000 زمان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 96 96. لابو سال برارش 2016 وگان می باشد. نمودی بیرونی ماشین این جای بارکشانش نخی برزین کشته فرمه ساخته برزین کشتگی. نمود از کفای ماشین. داخل سالن دو الکتروپاکت، کاروبکش مکانیکی، رادیو اف ام دارد. پرابیگش 72,000 کیلومتر کم گشتگی دوستان. این حالت سالن ماشین منه خیلی که دیده ایستاده. بالوناش در حالت خوب. من دوستان این دو چیتش خواهیتان جمع میکنتان اینجا چیتاش خواهیتان جمع میکنتان نخواهیتان نیمونه
پوشیده میشه کشاده میشه. بسیار خوب. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 790 10 20. лабо соли барориш 2011. ҳуҷҷатош 1 солина дӯстон. намуди бернаи мошин. мани ҷои боркашониш. мани намуд афқафои мошин. ҳозир аз ҷои боркашонӣ барои шумо маълумот медиҳем. аз дохили салон дӯстон узр мехоҳам. ду электропакет, коробкаш механика, магнитофон дорад. пробегаш 151000 километр пробег. мани чӣ хеле ки гуфтем ҳуҷҷатош 1 солина. нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад. телефонтон чанд ко? телефон 92 756 70 70. лабо соли барориш 2013. намуди бернаи мошин дӯстон. мани ин ҷои боркашониш. намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мана дӯстон дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, радио FM дорад. пробег ҳозир мефаҳмем 112000 километр пробег дӯстон. мошин бисёр кам гаштагӣ менае. ин ҳолати салони мошин. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 791 08 00. мана дӯстон ин буд камтар навори кӯтоҳ аз дарбори лабоҳо. воқеӣ сарбаланду хонаобод бошед. агар ягон дархост бошад дар комментариҳо нависед. то ҳадди имкон мо ҳар як дархостҳои шуморо иҷро мекунем. лабо соли барориш 2017 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. мани ҷои боркашониш. айхе берзенки дигифтагӣ. ферма сохта берзенки маҳкам кидагӣ. берзенаш раскладной дӯстон. майда кида мешавад, калон кида мешавад. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, радио FM дорад. пробегаш 343000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон. чанд були? нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06.